Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini kita akan sama-sama backtest dekat P USD JPY menggunakan teknik engulfing. Oke, first aku akan explain tentang macam mana kita boleh masuk buy kat sini. Oke, seperti yang aku dapat tengok kat sini. Ini adalah zone engulfing daily. Kita mark zone engulfing daily tersebut. Kemudian kita pergi ke time frame H4. Okay, di time frame H4 ni, apa yang kita kena tunggu? Kita kena tunggu price masuk ke dalam zone engulfing daily tadi. Okay, kat sini price dah masuk. Kemudian apa yang price buat? Price telah membuat satu engulfing buy. H4, kita mark zone engulfing buy tadi. Kemudian kita pergi ke time frame H1. Okay, di time frame H1 ni, kita kena tunggu pula price masuk ke dalam zone engulfing buy H4 tadi. Okay, ni price dah masuk ke dalam zone engulfing buy H4. Kemudian price telah membuat satu engulfing fail dekat H1. Tapi apabila price masuk balik ke dalam zone engulfing fail H1 tadi, price tidak membuat apa-apa confirmation dekat F15. Okay, kita tengok kat F15 ni price tidak membuat engulfing buy ataupun engulfing fail sell. Kalau price ingin naik ke atas, price mesti break engulfing sell ni. Tapi price tidak mampu untuk break engulfing sell ni. Dan kemudian price jatuh ke bawah. So, maksudnya zone engulfing fail H1 ni tidak valid. So, kita tunggu lagi price masuk ke dalam zone. Bila price masuk ke dalam zone, price telah buat satu engulfing buy H1. Okay. Biasa lepas price buat engulfing buy, kita pergi ke M15. Okay, di M15 ni, apabila price masuk ke dalam zone engulfing buy H1 tadi, price belum membuat apa-apa confirmation kat sini. Confirmation yang aku maksudkan ialah price tidak membuat engulfing fail sell ataupun price tidak membuat engulfing buy M15. Tapi kat bawah ni price telah buat satu engulfing buy. Walaupun kita tengok price ni telah break engulfing buy M15 ni, tapi sebab ni masih kira macam dalam zone H4, so kita masih boleh valid buy. Kecuali kalau price telah break engulfing buy H4 ni, so kita kena cari sell. Macam ni kita dapat tengok price belum mampu break engulfing buy H4 ni, so kita boleh cari buy. Jadi kat 15 ni dapat tengok price telah buat engulfing buy kat bawah ni. Okay, price buat engulfing buy. Kemudian kita pergi ke M5. Okay, di M5 ni apa kita kena tunggu? Kita kena tunggu price masuk balik dalam zone engulfing buy M15 tadi. Okay, ni price dah masuk. Kemudian price telah buat engulfing buy M5. Kemudian ke atas ni price turut telah membuat satu engulfing fail M5. So kita nanti ke atas ni, kat engulfing fail. Okay, kemudian kita monitor kat H4. Okay, kita nanti kat bawah ni. Lepas tu kat atas ni ada satu engulfing sell H4. Kita pergi ke H1. Lepas tu kita monitor. Ini adalah zone engulfing sell H4 tadi. Apabila price masuk ke dalam zone engulfing sell H4 tadi, price telah buat satu engulfing sell H1. Okay, kita mark dulu zone engulfing sell H1 tadi. Kemudian kita pergi ke M15. Okay, di M15 ni, kita tengok apabila price masuk ke dalam zone engulfing sell H1 tadi, apa yang price buat? Macam ni, price telah membuat satu engulfing sell M15. So, kita pergi ke M5 untuk precise. Okay, lepas price masuk ke dalam zone engulfing sell M15 tadi, price tidak membuat apa-apa tanda yang price akan jatuh ke bawah. Seperti price membuat engulfing sell ataupun engulfing fail. Kat sini price telah buat satu engulfing buy M5.
Kemudian kalau kita tengok dekat 15, kita dapat tengok price telah break engulfing by 15 tadi. So maksudnya zona M15 ni tidak valid lagi untuk kita sell. So untuk counter kita entry buy. So kita akan masuk ke area sini. Kemudian kita tengok lagi ke atas ni ada satu lagi engulfing sell H4. Kita tunggu kat H1 apa yang price buat ke dalam engulfing sell H4 tadi. Okey, apa yang kita dapat tengok? Price telah buat satu engulfing sell H1. Okey. Kemudian kita pergi M15. Kita tunggu price masuk dalam zone engulfing sell H1 tadi. Okey, kat sini price dah masuk. Kemudian price telah buat satu engulfing sell M15. Kemudian kita pergi ke M5, kita tengok apa yang price buat. Kat sini ialah zone engulfing sell M15. Apabila price masuk ke dalam zone tersebut pada time frame M5, price tidak membuat satu engulfing sell lagi ke sana, tapi price telah buat satu engulfing buy sebaliknya. So kalau price nak jatuh ke bawah, price mesti break engulfing buy ni. Tapi kita tengok bawah lagi. Ke bawah ni ada satu lagi engulfing buy. So price kena break engulfing buy ini juga untuk dia pergi ke bawah. Macam ni price tidak mampu break, so price akan naik ke atas. So kita dapat tengok entry kita dapat ialah entry yang kat bawah ni, entry yang kat sini dan entry yang kat sini. Okey, kat sini apa kita mesti take profit kat sini sebab ni ada satu engulfing buy H4. Okay, macam biasa kita pergi ke H1. Kita tengok apa yang price buat dalam zone engulfing buy H4 tadi. Okay, kat sini kita dapat tengok price telah buat satu engulfing sell H1. Okay, kemudian kita pergi ke M15. Okay, di M15 ni kita tunggu price masuk ke dalam zone. Macam biasa. Okay, price telah masuk ke dalam zone. Kemudian kita precise pergi ke M5. M5 ni kita tunggu price masuk dalam zone sell M15 tadi. Okay, macam kat sini price telah masuk ke dalam zone sell M15 dan telah buat satu engulfing sell. Kemudian kita pergi ke M1. Okay, kat sini ialah zone M5 tadi. Zone M5. Kemudian price masuk balik ke dalam zone. Price buat satu engulfing sell. Dan price masuk balik ke dalam zone. Price buat satu lagi engulfing sell. So, kalau kita tengok ke area time frame yang atas sikit, kita dapat tengok price telah buat engulfing sell kat sini. Kat sini kita dapat tengok engulfing sell. Dan ada satu lagi engulfing fail. So, kita entry kat engulfing fail. So, kita entry kat sini. Entry sell. Kalau kita nak hold buy, price mesti mampu untuk break engulfing buy, engulfing sell H4 ni. Tapi price tidak mampu break, so price akan jatuh ke bawah. Okay, sekian tu cerita saya. Terima kasih.